салом алейкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарами канали ТВ Симо. Якояки шуморо ба канали ТВ Симо хушомадид мегӯям ва ногуфта намонад ки мо дар ин канал як дона конкурси ройгонро оғоз намудем. дар ин конкурс шумо метавонед танҳо ба каналҳои мо ворид бишавед ва подписатсия намуда пас аз подписатсия намудан канали подписатсия намудаи худро ба рақамҳое ки ман дар комментария закрепид намудам ба ҳамон бифиристед ва пас аз фиристодани шумо мо метавонем ки ба шумо билет бифиристем ва шумо ройгон иштирокчии бозии соҳиби Redmi Note 9 бишав бигардед ва пас аз фиристодани скриншотҳои шумо мо ба шумо билет равон мекунем. ин бозиро мо чанд вақт шуд гузаронда истодаем. ҳамагӣ 1000 дона билет гузоштем ки дар ин конкурси ройгон, яъне ки ҳозир тақрибан 350-400 нафари дигар лозим аст барои ҷамъбаст намудани бозии мазкур. агар шумо бихоҳед ки бозии мо зудтар ба анҷом бирасад, дар зери описании ҳамин видео ман каналҳоро навистам, ба ҳамон ворид бишавед ва ба каналҳое ки дар он ҷо ҳастанд подписатсия бикунед, скриншот кунед ба рақамҳое ки мо дар комментария ҷойгир кардем, ба ҳамон рақамҳо бифиристед ва мо ҳатман ба шумо билет хоҳем равон кард дӯстони азиз. ва ҳар қадаре ки зиёд подписатсия бишавад, мо метавонем бозиро зудтар ба анҷом бирасонем дӯстони гиромӣ. хуб, дар ин ҷо Шодиев Кӯҳзод навистанд: салом алейкум бародари азиз, ба канали ТВ Симо хушомадид мегӯям шуморо. марҳамат, агар саволҳои иловагӣ бошад баромо бинависед. ногуфта намонад ки дар ин канал як дона конкурси ройгон мо ташкил кардем дӯстони гиромӣ. касе ки иштирокчии бозӣ мегардад, пеш мехоҳад ки иштирокчии бозӣ шавад, пеш аз иштирокчии бозӣ шудан метавонад ки ба канали мо обуна бишавад. каналҳо, описанияи каналҳо дар зери ҳамин видео гузошта шудаанд. шумо танҳо ба ҳамон каналҳо подписатсия мекунед ва пас аз подписатсия намудан ба рақамҳои WhatsApp 93 салом менависед ё ин ки скриншот намуда ба мо равона мекунед. пас аз оне ки шумо рақамҳоятонро ба мо равона кардед ё скриншоти худро ба мо равона кардед, мо ба шумо билет равона хоҳем кард. агар шумораи ками муштариёне ки мондаанд ба каналҳои мо подписатсия бикунанд, мо ҳатман дар давоми мана ҳамин 2-3 рӯз бозиро ҷамъбаст мекунем. мо якчанд тӯҳфаҳои, яъне ки ба забони чихел русӣ гӯем тоҷикӣ, махфӣ ҳам дорем ва шоҳҷоизаи конкурси ройгони мо ин танҳо ана ҳамин телефони ройгони Redmi Note 9 мебошад. хуб, Мақсуд Норуф: салом ба ҳама. бар шумо низ салом бошад, Мақсуд Норуф. хуб, Мақсуд Норуф: панҷакенҷонам, ҳама каса созен, ҳама хуб аст, соз аст. дӯсти гиромӣ, хушомадед ба канали мо. Мақсуд Норуф: конкурс ҳаромай. дурустай братан, ин конкурс ҳаромай, ҳалолай, ира ҳозир мо ҳеҷ гуфта наметавонем барои он ки инҷо конкурси ройгон мо ташкил намудем барои шахсоне ки мехоҳанд. инҷо хоҳишманда аст, касеро маҷбур намекунем. агар хоҳиши ба ҳамин конкурс мо иштирок карданро дошта бошанд, марҳамат, дар описании ҳамин видео ман силкаи каналҳоро гузоштам. ба канали ТВ Симо ворид мешавед, дар ҳамон ҷо силкаи каналҳои дигар гузошта шуданд. танҳо подписатсия мекунеду пас аз подписатсия намудан шумо метавонед ки иштирокчии бозии ройгон соҳиби Redmi Note 9 бишав бигардед дӯстони гиромӣ. Шодиев Кӯҳзод: ака мегуфтин тӯҳфаҳоя чанд то? тӯҳфаҳои мо албатта кам аст, барои он ки бозии мо ройгон аст. як дона шоҳҷоизаи мо телефони Redmi Note 9 мебошад ва инчунин якчанд призҳо гузошта шудем. ман чихеле ки дар боло қайд намудам, инҳо махфӣ мебошанд, ман ҳозир ба шумо гуфта наметавонам. ҷаноб Расул: цена рубл ако. дӯсти гиромӣ, телефон яъне бози ройгон мебошад. шумо метавонед ки иштирокчии бозӣ бигардед
تنها با واسطه اون اشتراکچی بازی شده میتوانید که شما به 5 کانال ما پادپیساتسیا میکنید و پس از پادپیساتسیا نمودن اسکرین شات کرده به رقم های 93 174 411 میفرستید. خب اینجا باز محمد صالح براتکا اموملی. خب بچه های عزیز از شما احترامانه خواهش میکنم که هر گونه کلمه های ناجور ننویسید، چون که اینجا صفحه اینترنتی است. این میتواند بر خود ما نیز ضرر جدی برساند. خب برادران گرامی، مقصود ناروف، من خدم تلفن ردمی نوت 9 من خدم تلفن ردمی نوت 9. مقصود ناروف احترامانه خواهش میکنم که دوام سخنهای خودتان بنویسید که شما چی گفتنی بودید. بار دیگر قید میکنم که کنکورس ما رایگان می باشد. در این کنکورس شاه جایزه ما یعنی تلفن ردمی نوت 9 می باشد. اگر شما خواهش اشتراک کردن را داشته باشید، در اپیسند همین ویدیو من سلکه کانال را گذاشتم. به همان کانال وارد می شوید. با کانال هایی که در زیر همین اپیسند هست به آنها پادپیساتسیا میکنید. پس از پادپیساتسیا نمودن یعنی آبونه شدن بر رقم های 93 174 411 اسکرین شات نموده میفرستید و بعد از آن ما به شما بلیت روان میکنیم. اگر مشتریان زودتر پادپیساتسیا بکنن ما روزهای نزدیک همین بازی رو به انجام میرسانیم. دوستان گرامی، مقصود ناروف، همه چیز قیمت کو برادر عزیز، همه چیز قیمت هست، ارزان هست. این البته از ما وابستگی ندارد، چون که نرخ و نوا این از بازار وابستگی دارد. چه خیلی که میبینید ماه شریف رمضان هست. یک بار دیگر نگفته مونده است. هر یک شما رو به ماه شریف رمضان تبریک و تهنیت میگویم. دوستان گرامی، اگر امکانیت باشد همین لایک ها رو میبرداریم و تا اینکه دیگران نیز از کانال ما با خبر بشوند و اشتراکچی بازی رایگان تلفن ردمی نوت 9 بگردند. دوستان عزیز، با خبر بشوند و اشتراکچی بازی رایگان تلفن ردمی نوت 9. مقصود ناروف، وابستگی دارد چی به نداشته. خیلی دوست گرامی، این رو البته علاوه برنامه کردن در کار و سنجیده برآمدن در کار که وابستگی اون چقدر از ما و شما وابسته می باشد. بزرگمهر، سلام بزرگمهر. خوب دوستان گرامی، بار دیگر قید میکنم که در کانال تیوی سیما رایگانی بازی کنکورس رایگان گذرانده ایستاده ایم. در این کنکورس شاه جایزه یعنی یک دانه تلفن ردمی نوت 9 گذاشته شده است. اگر شما خواهش اشتراک کردن را داشته باشید در همین کنکورس، می توانید در اپیسند همین ویدیو سلکه کانال ها گذاشته شدن به همان سلکه وارد بشوید و با کانال های ما پادپیساتسیا نموده پس از پادپیساتسیا نمودن یعنی آبونه شدن اسکرین شات نموده بر رقم های 93 174 411 واتساپ میفرستید. پس از فرستادن ما به شما بلیت میفرستیم. بعد از فرستادن بلیت ما شما اشتراکچی بازی میگردید. دوستان عزیز، خب البته با اشتراک شما و دستگیری شما پادپیسچگان محترم کانال تیوی سیما ما میتوانیم که روزهای نزدیک همین بازی رو به انجام برسانیم و صاحب شاه جایزه را معین بنماییم. فاروق همراه سلام علیکم گفتن. سلام علیکم بر شما سلام باشد. مصور کادیروف، سلام اکاش، ای کجا شما کدام کشلک؟ دوست گرامی، ما از شهر پنجکن از قشلاق پنجکن می باشیم. برادجان سلام علیکم خوش آمدید. نامراشانه پیدا کردم.
خب دوستان گرامی، اگر امکانیت باشه لایک ها رو میبرداریم کم کم و انتظار میشویم که اشتراکچی های بازی کی ها هستند و کی صاحب شاه جایزه بازی میگردد. دوستان گرامی، در همین جا برنامه مذکور رو من به انجام میرسانم. سوال های علاوگی باشد در کامنتر یا بر رقم های 93 174 40 بنویسید، ما حتما به سوال های شما جواب خواهیم داد.